how do I look money and what should I do in my life? دیکھیں پیسہ اللہ تعالیٰ نے نا نعمت کے طور پہ بھی ڈیفائن کیا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیسہ جب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تو آپ روک نہیں سکیں گے. ہر مسلمان کو یہ بات پتہ ہے, مگر اماں ابا اس کو اس فلاسفی سے ٹیون آؤٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر علم کے بنا پہ پیسہ آتا تو پروفیسر ملینئرز ہوتے, اگر اسکل کی بنا پہ آتا تو فارمرز بلینئر ہوتے. If any of those factors which you think is the determinant of money, then money would have been in different hands altogether. نہ علم پہ پیسہ رکھا ہوا ہے, نہ اسکل پہ پیسہ رکھا ہوا ہے. پیسہ جس کو مقدر میں آ رہا ہے اس کے تکے لگ رہے ہیں, وہ خود بھی مانتا ہے. میرے تو کلائنٹس ہیں بلینئرز, میرا تو کارپوریٹ ٹرینر ہوں, میرے تو کام ہی سی اس کے ساتھ ہے, اونرز ہوتے ہیں وہ. And I asked them literally, کیونکہ وہ مولوی صاحب سے ذرا فلسفے کی بات ہی سوچنا چاہتے ہیں کہ, اور I asked them کہ کیا دن تھا جب آپ بلینئر ہوئے. کہتا اس دن صرف اور صرف اچھا ہی ہو رہا تھا, نہ ٹریفک سگنل مل رہے تھے, میٹنگ میں جانا تھا, ہر بات پہ یس بول رہے تھے, جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہے میں ہی دنیا میں نیک آیا ہوں, بس میرے پہ اتنا اعتبار ہو گیا تھا. یہی وہ لوگ تھے جو مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے تھے. ٹینڈر جب کھلنا تھا تب کوئی بھی فراڈ نہیں ہوا, ورنہ ہمیشہ فراڈ ہوتے تھے. ہماری باری آئی تو فراڈ نہیں ہوا اور ٹینڈر مل گیا. آپ کی اپنی ایکسپرٹیز ہی وجہ سے not at all, not even one thing. نے بھی اسمائل کی پہلی دفعہ. Yeah, what I'm saying is جب پیسہ آنا ہوتا ہے نا, I'm not saying کہ سوئیں بستر میں ٹپکے کا پیسہ سینٹا کلاس کانسیپٹ ہے مسلمانوں کا, نہیں, ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سلوتھ پن کے اوپر باقاعدہ لعنت برسائی ہے کہ پڑے نہیں رہنا. کبھی مومن ضعیف مومن سے بہتر کیا مطلب ہے؟ You have to be active in the planet. یہ عقل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر بیٹھ جائیں. اور ایون رزق میں اضافے کی دعائیں ہیں, رزق علامہ ہے, حدیث میں آتا ہے seek what is beneficial. آپ کریں جو کر رہے ہیں, مگر نہیں آ رہا یا آ رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. بڑے بڑے بزنس مین ہیں جو اس وقت روڈوں پہ, اور بڑے بڑے ریڈی والے ہیں جو اس وقت اسلام آباد میں سب سے بڑی ایگزامپل ہمارے پاس. ریڈی سے سٹارٹ ہوئے 3 بزنسز ہمارے ساتھ بلینئرز ہیں. سیور پلاؤ ورٹیکل گروتھ ہارورڈ بزنس اسکول میں نے پڑھی ہے. سیور پلاؤ کی کیس اسٹڈی ہارورڈ بزنس ریویو میں ہے. اچھا جی, فرام اس کے بعد ورٹیکل گروتھ ہے نا, رائس بھی خود اگاتا ہے جو کہ بیچتا ہے. بالکل, اب تو ایکسپینڈ کرتے بالکل. سو دی ہول ورٹیکل لائن از. سو آئی ایم جسٹ سیئنگ, جس کے پاس آنا ہے آپ پوچھ لیں, انٹرویو لے لیں سیور پلاؤ والے سے, کسی ایک انٹرویو میں کسی ایک نوکری میں بھی سلیکٹ ہو کے دکھا دے. It's not about the skill. It's all about آپ اور میں, ہم سب اتنے بڑے ضامن ہیں اس بات کے. میں 1000 سائنس کی باتیں کر لوں, 1000 فلسفے کی باتیں کر لوں, جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نیٹ پہ بٹھانا ہے وہ اللہ کا کام ہوتا ہے. جب کسی نے سن لی اور بات اسی موقع پہ یہ والی بات سن لی, جس موقع پہ دل بدلنا تھا, ہم کر سکتے ہیں کچھ اس بارے میں. کیا پاکستانی سب کے لیپ ٹاپ آن کر کے ڈنڈے کی ڈوب سننا بھی ضروری بات ہے؟ کبھی بھی نہیں ایسے ہو سکتا. Why do people go viral? All of that thing is inside the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. ایسی باتیں ہیں جو کروڑ روپے کی باتیں ہیں, کسی نے سنی نہیں, بیچارے بھوکے مر گئے. So there's an algorithm which is running with Allah subhanahu wa ta'ala as well. And that is the story of Khidr علیہ السلام with Musa. جب انہوں نے کہا کہ تو جس ریلم سے آیا ہے نا, اس ریلم میں جس میکنزم میں تو رہتا ہے, وہاں پہ یہ چیزیں نہیں, بہت فاسٹ پیس ہوتی ہیں. کسی اور الگوریتم میں تجھے صبر نہیں آئے گا. حضرت خضر کا پہلا جملہ تھا کہ مگر تو صبر نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ تیری پرسنالٹی میں تو جس دنیا سے آ رہا ہے, جس ڈائمینشن سے تو آ رہا ہے, اس ڈائمینشن میں یہ معاملات ایسے نہیں ہوتے. So you don't have what it takes to understand this. And 3 times موسیٰ سے زیادہ کس کو علم ہونا, اور موسیٰ اپنے تمام تر علم کے باوجود وہ لاجیکل الگوریتم نہیں ڈیسائفر کر سک رہے تھے. اور پروفیسر صاحب نے کہا نا کہ کاش موسیٰ تھوڑا سا اور صبر کر لیتے. صحیح بات ہے. تو ہمیں کچھ اور ایسی چیز مل جاتی, مگر ہمیں اتنا کچھ مل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس الگوریتم کے اوپر کریں. حضرت خضر, یہ میری اپنی رائے ہے, کسی کو عالم کا فتویٰ مت سمجھے گا. حضرت خضر was in the 6th dimension, not even in the 5th dimension, because he was actually doing the algorithmic change. 5th dimension کے بندہ ساری اس 4th dimension کو خالی دیکھ سکتا ہے, کچھ کر نہیں سکتا. By science he was in the 6th dimension. وہ بھی سرونگ کے لفظ سے موسیٰ اور یشوع بن نون گئے نا, وہ سوراخ بنا اور وہ گئے, and he was like there is no way you can understand it. So just observe, enjoy. But no, Musa is Musa. Like بیٹا آپ جو بھی ہیں, کوئی بھی برے کام فوراً سے روکتے تھے. جی میرے سامنے نہیں ہو گئے. ٹھیک ہے. So I'm just saying کہ اللہ تعالیٰ کا جو گرینڈ الگوریتم ہے, اس کو ایک دفعہ میں دیکھ لوں نا, خالی دیکھ لوں. میں نا ابھی ایک ٹی وی پہ انٹرویو میں نا خاتون مجھ سے پوچھتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں, ماں باپ کیا علاج ہے, کیا کریں پھر بچوں کو اس طرح سے. ایسے صرف گھر میں تصویریں لگائیں, لیونگ روم میں بھی تصویر لگائیں, اور بیڈ روم میں بھی تصویر لگائیں. صرف کس کی تصویر لگائیں, ہیروز کی, نا ہیرو کی نہیں, جنت کی اور دوزخ کی. ایک بار بچوں کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ جائے نا کہ جتنا مرضی میں بنا لوں,
میں نے اپنے ہی پیسے سے بور ہو جانا ہے اور میں نے اپنے ہی پیسے پہ رونا ہے کہ یار میں کچھ اور. Why am I getting that hollow feeling? Why is that the only effect of every billionaire? Why is every billionaire hollow? Why is that not a visible thing? اس بارے میں کیوں کوئی بات نہیں کر رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ there is a curve. آپ کی ضروریات جو ہے نا, دیکھیں جتنے بھی لو سوشو اکنامک کے ملکوں کے بچے ہیں نا جو سنتے ہیں, پاکستانی, انڈین, جو بھی ہمارا, کیونکہ 90% لو سوشو اکنامک, وہ ان باتوں پہ چڑھتے ہیں کہ سر یہ آپ کو کہیں سے کون سا فلسفہ قرآن کی آیت سے نکالیا آپ نے. آپ چونکہ ہم لوگ غرباء ہیں, ہمیں یہ بات اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ بلینئر ڈپریسڈ ہے. وہ یہ کہتے ہیں امیروں کا نخرہ ہے سارے تو ہمیں بن جانے دیں. آپ بلینئر کی ٹرائی کریں گے تو ساری عمر لگا دیں گے. آپ صرف اتنے کی ٹرائی کریں جتنی فورسیبل ضروریات ہیں, اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ برکت کیسی ڈالتے ہیں. And spending where it's necessary. وہی نا ضروریات ہیں, جو ضروری چیز نہیں ہے اس کے اوپر اسپینڈ کرنا اللہ تعالیٰ نے شروع سے کہہ دیا کہ اسراف نہیں چھوڑوں گا. کیونکہ ہماری مینٹلٹی ہے کہ by saving you become rich. نہیں, وہ ہماری مینٹلٹی نہیں ہے. ہماری مینٹلٹی ایسی نہیں ہے. یہ ہمارے پیراڈائم کے اندر ایک کنڈیشننگ ہے. ادروائز ہماری مینٹلٹی اس کے خلاف جاتی ہے. ورنہ پاکستان جتنا سپرسٹیشن ملک ہے نا, سیونگ اکاؤنٹ ہمارے ٹریلینز میں ہونے چاہیے. صحیح بات نہیں ہے. اس کا مطلب ہماری جو نیچرل میک ہے نا وہ سیونگ اکاؤنٹ کے خلاف ہے. وی اسپینڈ ایز سون ایز وی گیٹ اٹ. We get the money, we spend it. And 33% of all Americans, 99 کی stats بتا رہا ہوں, اس وقت میں پڑھ رہا تھا, 33 آپ زیادہ ہوں گے, have absolutely no money for not just their 401 کے بھی expired ہے, ان کا سب کچھ consumed ہے, zero money. اور debt بھی ہے. debt تو والی کو amount ہی الگ ہے, اس کو چھوڑ دیں. میں والی وہ stat بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس اپنا پیسہ زیرو ہے. اس کا مطلب ہے کہ 25 کروڑ اس وقت آبادی تھی, 25 کروڑ کا 30%, 33% زیرو پیسے کے اوپر رہ رہا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس کے پاس زیرو انکم, زیرو سیونگ ہے وہ غریب ہے. حالانکہ غریب صرف وہ ہوتا ہے جس کی ضروریات سے بڑھ کے ایکسپینس ہو جائیں, کہ سوری ضروریات سے کم انکم ہو جائے اس کی. کہ میری ایک ضرورت جو کرٹیکل تھی, 8-9 انڈیکیٹر ہوتے ہیں, ڈاؤ کے انڈیکیٹر ہر غریب کے, ہر انسان کے 8-9 انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. بجلی کا بل, بچوں کی ہیلتھ کا کوئی کنڈیشننگ کو مسئلہ ہو گیا, یا آل آف دا یوٹیلیٹیز, گروسری. اس کے علاوہ کرٹیکل انڈیکیٹر کسی کے نہیں. بٹ nobody talks about that. People talk about Bill Gates only. Like, تم کمہار سے بل گیٹس کا سفر اتنی جلدی کیسے کر لیتے ہو؟ مطلب 10 لاکھ روپے لے لو یار, 20 لاکھ لے لو. میں نے بلکی سیدھی سے ملا تھا, نمبر 1 پہ ہے نا وہ. میں بلکی سیدھی نہیں, نمبر 1 نہیں, ہائرارکی آف کمپیٹنس میں نمبر 1 پہ ہے, وہ البرٹ ڈکلیئر ہو گیا ہے. اس لیے سو اب ہر فٹ بالر رونالڈو سے کمپیئر ہوگا, مجبوری ہے, کیونکہ وہ ہائرارکی آف کمپیٹنس میں نمبر 1 پہ ہے. اچھا بڑا ٹیلنٹ ہوگا, مزہ نہیں ہے وہاں پہ, اس بچے سے زیادہ کوئی پاکستان میں کھیل نہیں سکتا. میں کہنا کمپیئر رونالڈو سے کر رہے. ٹی وی پہ کرکٹر کسی نے زندگی میں کرکٹ کا بیٹ نہیں پکڑا ہوتا. میں پی سی بی میرا کلائنٹ ہے نا, تو ہم نے ایکسپیریمنٹ بھی کیا. عوام انضمام الحق کو بیٹنگ کے مشورے دے رہی ہوتی ہے, جس نے کبھی بیٹ نہیں پکڑا. صحیح بات ہے کہ ایسے کیوں کرتا ہے یار دفعہ. کبھی تو نے کرکٹ کی فیلڈ بھی دیکھی ہے, مگر نہیں وہ بال آتی ہے نا, زوم کر کے ہوتی ہے ساتھ, تو پتہ چل جائے گا تجھے. Because what they see is what they think that they can actually, they're emulating the top of the hierarchy all of a sudden. You're a layman, buddy. Just try and be qualified to understand the concept of money. Because if you're talking Bill Gates, ایک بھی بندے سے کہوں نا, کسی بھی انسان کو ابھی میں کہوں کہ آپ کا نام محمد علی جناح ہے, جو بھی ہے, محمد علی جنجوا ہے, چلے محمد علی جنجوا, آپ کو میں بل گیٹس کی لائف گزرواتا ہوں. ریسیٹ بٹن کرتے ہیں آپ بل گیٹ, اینڈ میں آپ کو $1 بلین مل جائیں گے, ذرا گزار کے دکھائیں. 4-5 ہفتے خود کچھ کر لے گا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے کیا کیا کہاں سے کیا کیا ہوا اس کے ساتھ. خالی اس امید میں بیٹھے گا کہ بلینئر ہے, تو وہ کہیں گے نہیں امید پہ نہیں بلینئر بنے تھے بیٹا, چل جو کام کرنا تھا نا وہ آنا ذرا. اس وقت ان کو لالچ پڑ جائیں گے کہ نہیں یار خالی پیسے چاہیے تھے, محنت کیوں کروا رہے ہیں آپ. انڈرسٹینڈ بل گیٹس کے اپنے ریویوز پڑھیں, کہتا ہے دا بیسٹ ٹائم آف مائی لائف. ابھی بھی میری بیوی پوچھتی ہے واٹ از دا بیسٹ ٹائم آف مائی لائف, بیسٹ ڈیکیڈ آف مائی لائف واز اسپینڈ ان گراج. جب وہ چیزیں بن رہی تھیں, سرج از ڈوپامین, پیسہ ملنا ڈوپامین نہیں ہے, پیسہ بنانا ڈوپامین ہے. ایک تو بن گیا, اس کے بعد بندہ کہتا ہے میں کیا کروں. $8 بلین ایک دن میں اس نے پولیو ویکسین کے ڈونیٹ کر دی. 8 بلین, نمبر 1 سے نمبر 2 پہ آ گئے تھے, جب اب تو اور بھی کم ہو گئے. میں جب ٹورنٹو سے پہلی دفعہ ادھر آ رہا تھا نا, تو ٹورنٹو کینیڈا کا جو سب سے بڑا بلینئر تھا نا, اس میں $50 بلین تھے. ٹھیک ہے, یہ پڑھیے گا, یہ روس کے اسٹیٹ شیئر ہوئے ہیں, اس وقت بڑی وائرل خبر تھی. اس نے $50 بلین میں سے $2 ملین اپنے بیٹے کو دیے, اور میاں بیوی نے $50 بلین چیریٹی کو ڈونیٹ کر دی. $50 بلین ون مین couple and they moved into their جو ساری زندگی محنت اور خواب سے گزارے. کیوں
पर्पस ऑफ लाइफ नहीं मिला, कैसे तो मिल करना सकता है। है? आप तेंदुलकर बेचारा क्या करे? क्या करे? मैंने देखा ना तेंदुलकर का ना एक रिव्यू चल रहा था, कहते हैं आपकी डेली रूटीन क्या? कहता है ट्यूब खराब हो जाए तो ठीक कर लेता हूँ घर की, खुद ही गाड़ी की भी वो कर लेता हूँ। इसलिए तूने 50 साल लगाए सही बात कि तू गाड़ी ठीक करेगा, अपने ट्यूब लाइटें बदलेगा। जिसको पर्पस नहीं मिलता वो फिर उसी जिसे कहते हैं फैसिनेशन में मारा जाता I है। think we should also discuss कि how to cut it down. मतलब we've been talking about the disease that's already there. देखें 114 साल पहले ना मिनिमलिस्टिक हाउस होल्ड कहलाएगा, जो आज अगर वो वाला बंदा अपने दादा की लाइफस्टाइल पे रह रहा होगा, उसको हद तक की निगाह से क्यों देखेंगे हम कि यार ये तो गरीब आदमी है बस। अदरवाइज उस बंदे के पास एक टीवी भी होगा, एक सोफा भी होगा, एक बेड भी होगा, खाना होगा, किचन में 3 टाइम खाना का, और पहनने के रिस्पेक्टेबल इतनी कपड़े इनकम भी होगी होंगे। इसमें उसको कोई स्ट्रेस नहीं होगी। बिल्कुल। ठीक है, एवरी सेन मैन हैज अ रिटायरमेंट प्लान एंड एवरी रिटायरमेंट प्लान इज इररेलेवेंट ऑफ मनी। इट इज ऑल अबाउट के मेरे बेसिक काम किया जो मैंने करने आगे के। हर रिटायर्ड बाबा जी को और आंटी को, हर रिटायर्ड आंटी और अंकल को ये सारा का सारा प्लान कैसे क्लियर हो जाता है, बिकॉज दे नो कि यार असल में मामला उस उम्र में जब मैं पहुंचता हूँ ना, जब दिमाग खुलता है तब पता चलता है कि ये ढक्कम पेल के अंदर लोगों ने आपस में मुकाबले में डाल दिया था और मैं समझता था अल्लाह रसूल की कोई अहकाम है इसके ऊपर। और ना अल्लाह ताला कही जा रहे हैं कि जमा अमालम वाददा, जमा अमालम वाददा वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा, कि तू तबाह हो गया, तू इकट्ठा करने की तुझे और रोज गिनता है इसको बैठ के कि तुझे पता नहीं क्या कर लेगा। उस वक्त मिनिमलिस्टिक तरीन लाइफस्टाइल था 1400 साल पहले, और तब अल्लाह ताला कैपिटलिज्म के खिलाफ बोल रहे हैं। इमेजिन आजकल के दौर में इसलिए क्या ना, अब आज का फिरौन और इमेजिन हम यहाँ पे ना अगर हमारे कपड़े पे पाबंद लगी हो ना और हमें लोग सुनेंगे ही नहीं। लोग रिस्पेक्ट करते हैं माल की वजह से, आपके पास ये है वो है, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, एक आलिम जिसके पास, और इस सोसाइटी का डिलेमा ये है कि जितना इल्म चाहिए था, जितनी इल्म की जरूरत थी, उसका अगर 1% भी मिला तो हम कहते हैं बहुत है, लेकिन जितना माल चाहिए था उसके 20 टाइम्स भी ज्यादा मिल गया हम कहते हैं कम है। It doesn't stop with the hadith भी उन्होंने शुरू में बताई कि तो it has मैं to ना be यूनिवर्सिटी ऑफ like लाहौर में ना सेशन कर रहा था, तो श्योर यू नो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इज नॉट लाइक आवर प्राइम यूनिवर्सिटी, सो these people are like जबरदस्ती बुला लिया गया है, मौलवी साहब आए हैं और कुछ 300-400 बच्चा बैठा हुआ था उधर। अब मैं क्या करूं? सो माय टीम वाज लाइक सर चलते हैं, ये सुनने नहीं, अब गप्पें चल रही हैं, कहके मार रहे हैं लोग और जुमले कस रहे हैं कि जुम्मा पढ़ाओ। अच्छा सही। So I was like of what we had in Nishtar Medical College. तो मैंने क्या कहा, बात सुने, पहला जुमला मेरा, बात सुने, मैंने आपको सिर्फ ये बताना है कि मेरे पास कैसे 50 अरब रुपए आए हैं। यार क्या बात है, जितना सन्नाटा लाइफ में कभी नहीं हुआ जब जुम्मे के खुतबे में ये इन्होंने यार खेल गए यार। अच्छा तो कैमरे को हाथ दिला दें। मैंने उनको फिर एंड में ही कहा ये कि 50 अरब रुपए मैंने कम बताए हैं, इससे भी ज्यादा है मेरे। एक दफा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम पढ़ो, आप देखो आपका कितने अरब का बाग है। फजर की 2 सुनते पढ़ लो, 300 मिल जाएंगे। सुने मैं आपको फिर नहीं, मैं ट्रांसलेट किया। अच्छा, और है भी ट्रांसलेशन ना, मैं असल में उस बंदे को जानता हूँ, मेरे एक उस्ताद हैं लाहौर में, बैरिया टाउन में ही होते। अच्छा, I mean this man has changed my life, अल्लाह ताला उनका जज़ा बुलंद करे। He died now last year कोरोना से ही। बट मैं उनके पास बैठा, डॉक्टर थे, मेयो हॉस्पिटल है ना लाहौर का, उसके डीन रहे हैं, के हेड रहे हैं वो 20 साल। ठीक है। एंड ही सेड कि मैं तुम्हें रिस्क का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, बहुत आसानी से समझ आ रहेगा, कितने पैसे चाहिए। अब सारे यूथ बैठा हुआ है। अच्छा, सब चुप, शर्मिंदगी में सवाल का जवाब कौन देता है? इसे ये तो औकात है पैसे की कि तुम बताते हुए भी शर्मिंदा हो रहे हो। जैसे कि कोई मैंने जना का सवाल कर लिया यार, वो जो कितने पैसे चाहिए क्यों नहीं बता रहे हो? ही तो एक था जरा लड़का, कहता सर 10 करोड़ पे चाहिए। कहता बस? कहता नहीं सर बस, ज्यादा नहीं चाहिए, 10 करोड़, 1 रुपया भी नहीं चाहिए, 10 करोड़ चाहिए सर, मैं बहुत क्लियर हूँ। कहता रिवर्स इंजीनियर किया हुआ है, क्या करोगे 10 करोड़? कहता जी सर। कहता बताना क्या लोगे? उसने लिटरली मॉडल बताए गाड़ियों के, जगह बताई कहाँ पे प्लॉट लेना है उसका, ठीक है, लाहौर में, ठीक है, पे बैरिया टाउन में प्लॉट बताया। कहता मैं प्लॉट लेने से 4 कनाल से कम घर नहीं होता। अच्छा आई मीन दैट बॉय अल्लाह की तरफ से प्लेस हुआ था, ऐसे बोल रहा था चरबा जबानी से, मगर यू नो हाउ आर यूथ इज, पूछा तो भी सीधा सवाल पूछा तो सीधा जवाब ले, बिल्कुल ठीक किया। एंड ही अप्रिशिएटेड द बॉय कि हाँ ठीक किया, यही तो पूछ रहा था यार, किसी में हिम्मत नहीं होती बताने की। बताया 10 करोड़ रुपए हो गए, प्लॉट भी हो गया, कितने बचे हैं पीछे?
کہتا تھا 3-4 کروڑ بچ گئے. کہتا ٹھیک ہے رکھ لو. اب میں تمہیں بتاتا ہوں رزق کا کانسیپٹ کیسے کلیئر کرنا ہے. ہی سیڈ میں لاسٹ ایئر تھا میرا, ایک میرے پاس ہاسپٹل میں سرجری کے لیے بچہ ہے, اس کا لیور کا مسئلہ تھا. اب مسئلہ تھا انڈیا سے ہوتا تھا اس وقت, اب ابھی پاکستان سے بند کر دیا, آیا تھا پھر بند کر دیا. کہتے ہم نے انڈیا بھیجنا تھا, ہم نے انڈیا کال کی, انہوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ ہوگا سب کچھ. کہتا اس کا گھر تھا اس وقت لاہور کی ایلیٹ ماڈل ٹاؤن میں گھر تھا, ٹھیک ہے, وہ تھا کوئی 7-8 کروڑ روپے کا گھر, چھوٹا گھر نہیں تھا, کنال لگا تھا, زیادہ کا ہی ہوگا. کہتا اس بچے کے پیچھے صرف ایک بچے کے جان لیور بچانے کے لیے اس کا گھر بھی بک گیا, گاڑی بھی بک گئی, اور جتنا کوئی مال مول تھا ادھار بھی لیا اس نے. اب دھیان میں رکھنا اس بات کو, اگر تمہیں اللہ نے صحت دی ہوئی ہے نا تو یہ کروڑوں کا پلاٹ تمہارے اندر انسٹال ہوا ہوا ہے, ورنہ اسی کے لیے کروڑوں تمہارے ماں باپ قرضے لے لے کے کر رہے ہوں گے. تجھے ایک ایکسیڈنٹ کی مار ہے, تیری ایک لیور ٹرانسپلانٹ چھوڑ, کسی ٹانگ کے اوپر بھی چوٹ لگی نا, گاڑی کے نیچے آیا تو تیری گاڑیاں گئی وہاں سے. تو کوئی لمٹ نہیں ہے تیرے پاس. تجھے اللہ تعالیٰ نے اربوں روپے کا جسم دیا ہوا ہے, تجھے سمجھ نہیں آ رہی, ٹرانسلیٹ میں کر دیتا ہوں, ڈاکٹر کر سکتے ہیں. ہم نے ایسے ایسے بندوں کے گھر بکتے دیکھے ہیں کیونکہ بچے کی جان کے پیچھے سب کچھ قربان ہے. سو اف یو ریئلی تھنک that you have a number in mind, then sorry, you are so delusional, you don't even know کہ دنیا اور لائف کا مطلب کیا ہوتا ہے. سو جب تک تیرے پاس سب کچھ ہے تب تک اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کر. یہ کروڑوں روپے کا شکر ہے تجھے مل رہا ہے, کروڑوں 10 کروڑ کا شکر ادا کر. تیرے پاس لکھے ہوئے اپنی کمپٹنس کے اوپر تو نے جو بھی کام کیا لکھے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کروڑوں دیں گے. چاہے تو کمہار ہے, چاہے کسان ہے, چاہے تو موچی ہے, چاہے تو ڈاکٹر ہے, تو جو اپنا کام کر رہا ہے اگر وہ حلال ہے اس کے اوپر کمپٹنٹ ہو جا بس, اور کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ کامن سینس کی بات ہے. میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں, آپ کے خدا نخواستہ گھر میں کوئی بیمار ہو اور میں آپ کا دوست ہوں, میں کارڈیولوجسٹ ہوں, اور آپ کے والد صاحب کو والدہ کو دل میں پین ہو, آپ میرے پاس نہیں آئیں گے, آپ مجھ سے پوچھیں گے یار اس وقت اسلام آباد کا بیسٹ کارڈیولوجسٹ بتا. ہم ہر روز ایسے کام کرتے ہیں. اب کیا بیسٹ کارڈیولوجسٹ کی لسٹ لگتی ہے اسلام آباد کی کہیں پہ فیس بک پہ؟ نو. ہائرارکی آف کمپٹنس اللہ تعالیٰ نے سیروٹون اندر ڈالی ہوئی ہے. ہر ایک کو پتا ہے اسلام آباد کا بیسٹ پیڈیاٹرین جے کرشن ہے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ فیس بک پہ, یا کوئی آسکر ایوارڈ ملتا ہے یا نوبیل پرائز لے کے آیا. ہاؤ ڈو وی نو جے کرشن از دا نمبر 1 پیڈیاٹرین ان اسلام آباد؟ کمپٹنس خود ہی چمک کے ہائرارکی اوپر لے آتی ہے, اور جو ٹاپ پہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ پیشنٹ دے رہے ہوتے ہیں. آپ اگر کمپٹنس ہو رہے ہیں تو آ جائیں گے, نہیں آئے تو اللہ کی طرف سے بڑے بڑے کمپٹنٹ لوگ بھی غریب بیٹھے ہوئے, بیکاز وہ الگورتھم رن ہی نہیں ہوا جو حضرت خضر کا. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, he never got famous enough, he never got known enough, he never got competent enough. All of those things are irrelevant. جیسے میں نا I know آفریدی کے بہت فینز ہیں ادھر, میں کیونکہ کرکٹ میں بہت زیادہ ہوں. آفریدی کی اگر کمپٹنس میپ کی جائے تو اس کو تو اگلا میچ بھی نہیں ملنا چاہیے تھا. بالکل ایسی بات ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے جب دینا ہوتا ہے تو پھر دینا ہوتا ہے, وہ کہانی ختم. اور ہم لوگ پیسے کے پیچھے ایسے پیسے خدا بنا لیتے ہیں کہ ہمارا سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے میرا میپ اوپر جا رہا ہے, حالانکہ میپ اوپر جا رہا ہے اس وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ہم نے تصویر الٹی کی بھی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, دوبارہ ریپیٹ کریں ذرا اس بات کو کہ if I start to believe کہ میں ایگزامپل دیتا ہوں, شعیب اختر اگر وہ دنیا کا سب سے امیر بالر بننا چاہتا نا تو اگلا میچ نہ کھیل سکتا, وہ کمپٹنس ہی نہ آنی تھی. He did not want to be the richest bowler, he wanted to be the fastest bowler. So if he became the fastest bowler, all of a sudden باقی کی سب چیزیں بنڈل میں اٹیچ ہو کے آ گئی. کمپٹنس پہ کوئی کمپرومائز, مسلمان انکمپٹنٹ ہوتا تو اس سے بڑی لعنت کیا ہونی قوم کے اوپر. ہم انکمپٹنٹ تو ہو گئے ہیں, ہم کسی بھی فیلڈ کے اندر اوپر نہیں جا سک رہے. اور میری تو پلی ہے مسلمانوں سے کہ STEM فیلڈز کے اندر جب تک ہم نے ترقی نہیں نہ کی تب تک آج کا فرعون نہیں مارا جائے. آج کا فرعون ایسٹرو فزکس ہے, آج کا فرعون وہ کہن نہیں ہے, یا رومینینز نہیں ہے, یا وہ شاعر نہیں ہے, ہیومن فارم میں نہیں ہے آج, نہیں ہے ہیومن فارم میں. سر آپ, میرا یہی تو پلی ہے کہ مسلمانوں کے آگے, مسلمان بچے کے آگے نبی علیہ السلام سے بھی زیادہ آئنسٹائن کا درجہ ہے. یہ اصلی مسئلہ, اور ہم شیعہ سنی مسائل میں پھنسے ہوئے. بالکل, آئنسٹائن بھی تو ایک فلسفی کی سائنس کی فیمس ہے نا. بالکل, تو STEM فیلڈز میں اگر قرآن پاک کے تھرو جسٹ لگائے گا نا بچہ, کہ میں نے قرآن سے, میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں دور کیا, جب میں نے نا پہلی دفعہ حدیث پڑھی بخاری شریف کی, I think فرسٹ یا سیکنڈ چیپٹر کے اندر حدیث ہے کہ مرغے کو, پہلی حدیث ہے کہ دوسری حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات کے بعد تیسری چوتھی ہے, بچے نے بھی پڑھی ہوئی ہے کہ جب مرغے کو فرشتہ نظر آتا ہے نا تو وہ اذان دیتا ہے, اور جب گدھے کو شیطان نظر آتا ہے تو وہ ہانکتا ہے, جو بھی کہتے ہیں اس کو اردو میں, you know he makes that sound. اب کامن سینس تھی, ایک بچہ, میں ٹورنٹو میں بیٹھا ہوا سوچ رہا ہوں کہ اگر میں جو مرغے کی آنکھ کا جو پولر ڈسٹینس ہے نا, جو اس کا لینس کا پول ہے, وہ اگر میں شفٹ کروں انسان کی لینس میں تو مجھے بھی فرشتے نظر آ جائیں گے.
मुर्गा कोई मोमेंट तो नहीं जो बरकत की वजह से रिश्ते देखता है, वली वाला तो नहीं है। उसने कोई क्या किया, उसने क्या किया? So the technique is right there. आप जिसको हदीस का नहीं इल्म वो कभी भी नहीं सोचेगा इस बारे में। साइंस और हदीस होना इकट्ठा जरूरी है इस मौके के ऊपर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ खाली। बिल्कुल इसी तरीके से सूरह तकवीर के बाद कौन सा बंदा, या सूरह वाक़िया के बाद, या सूरह कहफ के बाद दुनिया में कौन सा मुसलमान ऐसा है जिसने साइंस और सूरह कहफ इकट्ठी पढ़ी उसको समझ नहीं आई कि अल्लाह ताला ने ब्लैक होल बता दिया था, अल्लाह ताला ने बता दिया ट्रैजेक्टरी कैसे होती है, अल्लाह ताला ने बता दिया कि सितारा नीचे गिरेगा ही गिरेगा, और अभी तक साइंस को पता नहीं ब्लैक होल में क्या है। कुरान ने वाक़िया में बताया ना, कसम उठाई है, फला उक़सिमु बिमवाक़िउन नुजूम, कि मैं कसम उठा रहा हूँ कि इससे बड़ी कोई कसम नहीं है। बिल्कुल, अल्लाहु अकबर। कि इससे बड़ी का मतलब क्या है कि वो सितारा उस जगह से ड्रॉप होके किसी और से आसमान में गिर रहा है, क्योंकि आसमान तो स्फेरिकल है, फ्लैट नहीं, तो अपना स्फीयर छोड़ता है और अगले आसमान में ट्रांसफर हो जाता है, और वो वाकई में होल बन जाता है। आयरॉनिकली अब कहीं जाके उसको ब्लैक होल बोला, साइंस नहीं, वरना हम आइनिन हमिया बोले जा रहे हैं। बिल्कुल, आइन हमिया की अरबी असल में ब्लैक होल ही है। हमिया इज ब्लैक मड, आइन इज आंख। Okay, so the question is, that's not the point. The point is, Quran was talking to the Nobel Prize winners. Quran was speaking to it. इसी वजह से जितने भी astronomers हैं ना, उन सबको पता है कि उनके डैडी असल में मुसलमान हैं, जिन्होंने असल में जस्ट लगाई थी पहली। अगर वो सिंसियर है, अगर वो बायस नहीं मानते, सिंसियर है, लेकिन बिल्कुल यार यहाँ पे नहीं, वाकई सही कह रहे हैं आप, बड़े बड़े मैच किया जाता है। हालांकि सबको पता है कि जो फ्रेडरिक था ना, जो पहला उस वक्त का पोप था जब ख्वारिज़मी जिंदा थे, ख्वारिज़मी जब जिंदा थे ना, तो फ्रेडरिक वाज द पोप ऑफ वेटिकन, ही वाज द कीड़ा ऑफ साइंस, और ख्वारिज़मी वाज द जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स। ये दोनों के आपस में खत होते थे ना, वो आई थिंक ही वाज इन स्पेन एट दैट टाइम, तो स्पेन से खत चलते होते थे और रोज की गपशप चलती थी, ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया। इन दोनों को मैथमेटिकल जीनियस कहा जाता है, और अभी भी जब फील्ड्स मेडल मिलता है ना, तो ये दोनों की तस्वीरें पीछे लगी हुई होती। मुसलमान असल में जब कुरान और साइंस दोनों से वाकिफ हुए तो ये सबसे बड़ा मौजज़ा है, क्योंकि उस वक्त साइंस नहीं थी, कि कुरान पाक ने साइंस से तारुफ करवाया है। वरना मैं आपको बता रहा हूँ ना, हिग्स बोसॉन की आयतें कुरान पाक में कोई मौलवी क्या ट्रांसलेट करेगा बेचारा उसको। जब साइंस नहीं पढ़ाई जाएगी, कुरान पाक आधे से ज्यादा मौलवी साहब तो आ रही हो जाएंगे। अब मैंने खुदा की कसम खुद पढ़ा है, फला उक़सिमु बिमवाक़िउन नुजूम का मतलब क्या लिखा हुआ है, तर्जुमा में लिखा हुआ है, नबी अलैहि सलाम के दिल का वो हिस्सा जहाँ पे कुरान नाजिल होता है, उसकी कसम उठाता हूँ। कहीं पे ये कैसे मैं अब किसी पाकिस्तानी यूथ को मैं कैसे समझाऊं कि यहाँ पे ना थोड़ा सा अरबी सीख ले, तो नहीं जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। लोग अनफॉर्चुनेटली कैसे जो है ना वो उसमें या फिर सूरह तलाक की आखिरी आयत कि अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए, इसी तरह 7 जमीनें बनाई, मगर उर्दू में आप पढ़ेंगे 50% ऑफ ट्रांसलेशन में वो लफ्ज लिखा ही नहीं हुआ, और जमीन का लफ्ज सिंगुलर में लिख दिया। हालांकि मिसलहुन्ना अल्लाह ताला ने बोला कि इन्हीं की जो है ना मिसाल के ऊपर जमीन भी अर्थ बना दी, क्योंकि अर्थ को हम दुनिया समझ लेते हैं ना, ये भी तो एक उर्दू का मसला है। तो बात होती है कॉन्फिडेंस की, कि हमने दीन में भी कॉन्फिडेंस इख्तियार नहीं की जो हमारा बेसिक फील्ड था, और बाकी और दुनिया के इस वक्त के फिरौन ने इसलिए हमारी इज्जत नहीं की, और हमने उसकी इज्जत करनी हमारी केमिस्ट्री में इज्जत सिर्फ कॉम्पिटेंस की। याद रखिए, जिस बंदे ने कॉम्पिटेंस अचीव कर लिया है किन फील्ड में ऊपर कि जो कि मैटर करती है ना, वो मैं एस्ट्रोफिजिक्स क्यों बोल रहा हूँ, आज तक इब्ने आदम से लेके आज तक कोई एक सिविलाइजेशन बताएं कि जिसकी हिस्ट्री में मिली हो और उसने कायनात की और सितारों की बातें ना की हो। मायंस भी वही करते थे, सुमेरियंस भी वो करते थे, ग्रीक भी वो करते थे, इंडियन भी वो करते थे, चाइनीज भी वो करते थे, अल्लाह ताला एकेडियंस भी वो करते थे, ठीक है। और मूसा को भी फिरौन ने कहा था वो टावर बना जो कह रहा है मैंने ऊपर जाना है, ठीक है, आई वांट टू गो लुक एट दैट सबब अल असबाब, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग इज एस्ट्रोफिजिक्स हर दौर के अंदर पीक ऑफ द पीक रही है। हमारे दौर में वो विजिबल होके आ गई। 1000 साल बाद जब हमारे और मेरे और ताहा इब्न जलील के बारे में बात होगी ना, तो लोग कहेंगे अच्छा ये नासा के टाइम के बंदे थे, क्योंकि इनके दौर के लोग मार्स पे पहुंच रहे थे। हमारे बारे में नहीं, इस तरह नहीं बात होगी। हमारा जो पीक है ना वो ये बता, जैसे सुमेरियंस के बारे में क्या बात हमें बताई जाती है, इन्होंने बगैर टेलीस्कोप के सैटर्न के रिंग्स बनाए हुए। 16,000 साल पहले सैटर्न के रिंग्स कैसे बनाए इन्होंने? सो और कोई बात जिक्र में आई नहीं, वहां बड़ा कुछ है, मगर जरूरी चीज ये है कि उन्होंने बैटरी बना ली थी इराक में, बेबीलोन में बैटरी, इलेक्ट्रिकल बैटरी मिली है,
कैन यू इमेजिन बेबीलोन के टाइम आप पे पिरामिड्स देख लें, नो वन हैज नोन कि ये किस तरह से बने और उनकी फॉर्मेशन किस तरह से हुई, इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स फुल ऑफ टन्स, मतलब बड़े बड़े लोग जो है ना वो कंफ्यूज हो गए कि हाउ कैन सोसाइटी, मैं प्रेज नहीं कर रहा कि उन्होंने बड़ा कमाल काम किया, लेकिन ये है कि वो किया किस तरह से ना, जो बात होती है ना कि हम कमिंग बैक टू द टॉपिक, दे बिकम द कैसे कहते हैं एपिटमी ऑफ देयर टाइम ना। यस, अब हमारी दौर की एपिटमी वाकई में नासा है ना, किसी ने मार्स पे रहना है ना चांद पे प्लॉट का कोई फायदा है, मगर 1000 साल बाद सबसे बड़ी वैल्यूएबल चीज क्या है, जॉन एफ कैनेडी ने जब ये फेक मून लैंडिंग थी या रियल मून लैंडिंग थी जो भी थी, इसके पीछे JFK ने जो जस्ट लगाई थी ना कि कुछ भी हो जाए, 3 दिन पहले पता मर्शियन लैंड कर गए थे, आपको पता ना, स्पेस स्टेशन उन्हीं का यूज हुआ है जब नील आर्मस्ट्रांग और जो है ना यूरी गार्गियन जब गए। सो 3 दिन पहले इन्होंने वीडियो रिलीज कर दी कि हम लैंड कर गए। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि जो इस फील्ड में नंबर 1 है ना, दुनिया सारे कल्चर, कपड़े, आदाब, अतवार उनके ले लेगी। वी शुड नो दैट। अगर अफ्रीका का एक मुल्क है, कोई भी मुल्क ले लें, वो अगर वो चांद पे पहुंचा होता ना, तो मैं देखता हमने यहाँ पे स्टोन्स पहने होने थे, ठीक है, शर्टें नहीं होनी थी हमारी, पत्थरों के लॉकेट होने थे, और बीच में हमने भी कर रहे होना था, और लोग उनकी जबान में है ना फेयर एंड लवली की बजाय काले होने की कोशिश कर रहे होते हैं, और लड़कियां मोटी हो रही होती, और हम लड़के जो है ना वो किसी और डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते। लुंगी पहनी होती सर।